जय जगन्नाथ बंधुगण मु वास्तुविद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर वास्तुशास्त्र भित्तिक चैनल गृह निर्माण रे वास्तु आपण मानक अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। विगत अध्याय मु गृह निर्माण समय वास्तु मते स्थान निर्वाचन रे परिवेशर भूमिका से विषय आम आलोचना करथिले। यह दुई भाग गृहर चारिकड़े जो परिवेश ताकू दुईटी भाग में विभक्त करी। गोटे हूँ प्रकृतिगत संगठन बा नेचुरल फॉर्मेशन कौन थिले ता उपरे गृहर कौन सुप्रभाव बा कुप्रभाव पड़ो। आउ गोटे हूँ मनुष्यकृत बा अप्राकृतिक संगठन जहाँ कहते आर्टिफिशियल फॉर्मेशन जहाँ मनुष्य द्वारा तैयारी होती किंतु गृह पाखे जदि सेगुड़िक कौन आमर क्षति करिवो बा भल हबो तारी पर आज आलोचनार जिनस। तेणु मनुष्यकृत बा अप्राकृत संगठन रे परिवेश रे आमर जदि घरटी करिवा ताहले आमर कौन असुविधा हबो से जिनस आम आरंभ करिवा। कथा हेउची जेतले मनुष्य माने तांकर दरकार पाई हेउ बा आमोद प्रमोद पाई हेउ विभिन्न प्रकार संगठन मान तैयारी करथांती बा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी करथांती एगुड़िक मध्य मनुष्यंकर प्रकृति और परिवेश को नियंत्रण करथांती। सेगुड़िक जदि बासगृहर पाखापाखि थांती ताहार प्रभाव अंतेवासी उपर पड़ी थाए। वास्तु मତରେ केतेगुड़िए मनुष्यकृत संगठनर उदाहरण मु देउछि एवं बासगृहर विभिन्न दिगरे एमानकर अवस्थित ताहा अंतेवासी उपर कि प्रकार प्रभाव पकाए ताकू मु आज आलोचनार आज से विषय में आलोचना करी। गोटे हूँ धरतु बासगृह पाखे मंदिर थी मस्जिद थी चर्च थी यही प्रकार जिनस जो थाए तार कौन प्रभाव पड़ो। मनुष्य माने मंदिर मस्जिद बा चर्च को जाई सेठारे शांति अनुभव करती एवं निजर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाई था। किंतु जदि ये सब बासगृह को लगी करी थांती एठारे सदाबले कोलाहल गृहर अंतेवासी मान को अशांति दे थाए। तेणु गृह पाखे यू जिनस थिले एटा अशुभ। जदि मंदिर बा यह भितर थिबा वृक्षर छाई बासगृह उपर पड़े तेबे यह हूँ अत्यंत अशुभ। जदि बासगृह को लगी शिव मंदिर थाए तेबे अंतेवासींकर ताहा दारिद्र्यर कारण सेठारे अग्निभय तथा मानसिक अशांति भी लगी रहिबो। सेमती विष्णु मंदिर को लगी बासगृह थिले चोरी डकायतर भय थाए। जदि दुर्गा मंदिर बासगृह को लगी थाए तेबे अंतेवासी मानकर स्वास्थ्यगत समस्या सहित आर्थिक अवस्था भी पतन घटार आशंका रहे। जेकोसी मंदिर जदि ठीक गृहर सामने थाए बा मस्जिद बा चर्च गृहर सामने थाए से घरे सदाबले दारिद्र्यता और कलह लगी रही है। यश ख्याति बाधा पड़ता है। जदि बासगृहर बाम पार्श्वर यू थाए ताहा जो अंतेवासी माने भयभीत और दुश्चिंतार थांती सेमिति बासगृहर डाहाण पटे मंदिर मस्जिद थाए यह धन हानिर सूचना दे थाए। द्वितीय आम देखा खुंट बा पोल इलेक्ट्रिक पोल हो बा अलगा कौन प्रकार खुंट जहाँ कहती जदि बासगृहर ठीक सामने कौन खुंट बा वैद्युतिक खुंट थाए यह अशुभतार सूचना। यह द्वारा गृह थिबा अंतेवासी मध्य कली तकराली बढ़ाइबा सहित नाना प्रकार समस्या देखा दे थाए। किंतु गृह ठारू खुंटर दूरता जदि गृहर उच्चता ठारू 2 गुणरू अधिक थाए तेबे ताहार कौनसी नकारात्मक प्रभाव गृहे बा अंतेवासी उपर पड़ न थाए। तार उत्तर होछि धरतु आमर कोठाटीर उच्चता 2 महला कोठा धरतु यार उच्चता है 6 मीटर बा 18 ରୁ 20 फुट है तार उच्चता। तेणु आमर जदि गोटे कौटी इलेक्ट्रिक खुंट 20 फुट गुणन 2 ता अर्थ 40 फुट दूर थाए ताहले ता गृह उपर तार प्रभाव सेते पड़ो ना। तापर आसिया पोलो बा ब्रिज साधारणतः नदी नाल इत्यादि पार होगाकू आम पोलो बा सेतु निर्माण करता। किंतु बड़ बड़ सहर में लोकसंख्या वृद्धि दृष्टि सेमानक यातायात पई उड़ंता पोल जोटा कहते फ्लाईओवर बहुल भाव व्यवहृत होदि से ही पोलो बा सेतु गृहर पाखापाखि अंचल रुहे
ତେବେ ତାହା ଗୃହ ଉପରେ ତା'ର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଦିଗକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଧର ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ପୋଲର ଅବସ୍ଥିତି ହୁଏ, ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା କିରଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମିଳୁଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ ଆସିବାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବାସ୍ତୁମତେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ, ଯଦି ପୋଲ ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥାଏ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବାସ୍ତୁମତରେ କୁହାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମି ଯାହାକି ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ, ତାହା ଆସିବାରେ ବାଧା ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶୁଭ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଭୂତଳ ଯାତାୟାତ ପଥ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସବୱେ। ପାଦ ଚଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂତଳ ଯାତାୟାତ ପଥ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଭୂମିକୁ ଖୋଳି ବା ଖାଲୁଆ କରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମର, ତା'ର ନିଚରେ ଏ ଯାତାୟାତ ପଥ ହୋଇଥାଏ। ଖାଲୁଆ ଜାଗା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୃହର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଇବ। ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଯାତାୟାତ ପଥ ବା ସବୱେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ଥିବ ସବୱେ, ଗୃହର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିଲେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ଏଇ ଭୂତଳ ଯାତାୟାତ ପଥ ରହେ, ଏଇଟା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଅଶୁଭ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନମେଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଗ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ, ଆମର ବାସଗୃହ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ବା ନିକଟରେ ଥିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯଦି ବଡ଼ କୋଠା ରହିଲେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହା ଅଶୁଭ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଯାହାକି ସକାଳ ସମୟରେ ଗୃହକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯଦି ବଡ଼ କୋଠା ବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ବୃହଦାକାର ଜାଗା, ଲାର୍ଜ ସ୍ପଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ବା କହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଘରର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼, ଯେମିତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଥାଏ, ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଯଦି ଗୃହର ପାଖାପାଖି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥାଏ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଭୋଲ୍ଟେଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଏହା ବାସଗୃହ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତି ଗୃହ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ବାସଗୃହର ଆଗ୍ନେୟ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଏ, ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଯଥା ସିନେମା ହଲ୍, କେଉଁଠି ଆମର ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବଡ଼ ହୋଟେଲ ରହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଠିକି ଲୋକ ଗହଳି ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ଧରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସଦାବେଳେ କୋଳାହଳମୟ ହେବା ଫଳରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବେଧ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଘର ପାଖରେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ବା ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଥିବ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଏକାନ୍ତରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ, ତାହା ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ ବାସଗୃହରେ ନିକଟରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଦୌ ଗୃହ ପାଖରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଶ୍ରମ ବା ମଠର ଅବସ୍ଥିତି ବାସଗୃହ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେହି ଗୃହରେ ଚୋରି ଡକାୟତିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ମାଂସ କଟା ଗୃହ, ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ଲେଟର ହାଉସ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ମାଂସ କାଟିକି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବାସଗୃହ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କଟାଯାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥାଏ, ତାହା ଯଦି ରହିବ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନଙ୍କର ମତ।
एपरी क्षेत्र में अंतेवासी आयुष्हानि होगा सहित तांकर प्रतिप्रति भी ह्रास होता है। तेणु यह बासगृह निकट में जमारू रहा उचित नुहे। तापर आसला श्मशान। यदि बासगृह निकट में श्मशान रहिले वास्तु अनुसार यह अत्यंत अशुभ धरा जाए। एठारे मनीष मानकर पोड़ा होगा समय निर्गत होता धूआं मानव शरीर पर अत्यंत क्षतिकारक और अशुभ। एभली स्थिति अंतेवासी माने मानसिक संतुलन हराइबा सहित स्वास्थ्यगत समस्यार शिकार होता। एभली स्थिति को वास्तु अनुसार प्रेम धूम वेद नाम आख्या दि जाए। तापरे आउ गोटे मैन मेड कंस्ट्रक्शन हो बड़ ड्रेन। यदि गृह को लगिकी बड़ ड्रेन अच्छी तेणु कल कारखानार निर्गत बा बासगृह निर्गत होता अदरकारी मैला पानी जो प्रवाहित हुए ताकू ड्रेन कहते। नदी नाल एमाने मनुष्यकृत नुहति किंतु ड्रेनटा हूँ मनुष्यकृत। सेहीपरि प्रत्येक बासगृह वर्जित जल गृहर ठीक बाटे जाई मुख्य नाल पड़ा दरकार। ये सब सूत्र वास्तु अनुसार रही। यदि विपरीत दिगरे जल प्रवाह हेब तेबे गृहकर्ता व अंतेवासी धन कमिजार आशंका रही। तेणु वास्तु अनुसार बासगृह पाखे ड्रेन जदि उत्तर व पूर्व दिगरे रुहे तेबे यह शुभ। यदि बासगृहर वर्जित जल पूर्व व उत्तर दिगरु आसी उत्तर पूर्व कोण दे निर्गत हुए तेबे यह अत्यंत शुभ। किंतु जेकोसी परिस्थिति भी ड्रेन गुड़िक उपरी भाग स्टील बा कंक्रीटर ढांकुणी सर्वदा निबुज कर रखा दरकार। अन्यथा मशा माछी इत्यादि जो रोग व्यापार संभावना थाए। तेणु आज आम आज अध्याय को आम ये समाप्त करिया। परवर्ती अध्याय आम वास्तुर अन्य किसी विषय आम आलोचना करवा। यदि आपण भिडियोटी को आपको भल लगी तेज लाइक करने को अनुरोध करुच्ची और बहुल मात्रा शेयर करेंगे। लोक मैंने वास्तु विषय जानिबा दरकार। एवं जदि आपण को अनुरोध जदि सब्सक्राइब करना तेणु सब्सक्राइब करने को भी अनुरोध कर।